kita ba sige lang kita og reklamo nga nausab na gid kuno ang panahon. Hasta ang mga kabatanunan karon. Well, akong nabantayan nga kita sa una, swerte lang kay ta kay naaman tay mga role model nga kusog kay mamunal sa una. O sila, mga batanon ron. Nakaila pa ka nagbunal. Nakailag bunal. Samot na gining mga pamilya nga walay papa. Kay kang papa man gud is figure of authority man gud na sa pamilya. Muna nga nagi kahadlok ang mga anak basta naay papa. Posible inyong mga anak inig sa inyoha pa lang magrebelde na siya. Samot na og adto na sa eskwelahan, adto na sa gawas. Mao na siya. Muna ikaw ba na before ka mo kuyog ug maghimo kag laing asawa, na sa imong pamilya kay dako kay kag damage nga gibiyaan ba.